जों भारतीय जनता पार्टी हिसाबै खालि आसामल' नङा खालि बिटिआर नङा मुलुगनाङैनो सारा भारतबर्षआवहाय प्रतिटा रायजोआवहाय प्रतिटा बुथआवनो इच एन्ड एभ्रि बुथआवहाय बुथ साबलीकरण योजना माने साबलीकरण माने स्ट्रेंथेनिं दा बुथखौ बोरै स्ट्रेंथेनिं खालामनो हागौ बेनि सायावहाय जोङो आलोचना खालामगासिनो दङ रायजोनि बिराद मोनसे सहारि मोनगासिनो दङ जेरावखि थांदों रायजो राजाफ्रा आवगायना फैदों बुथआथ' दंखायोमोन आगोल जोंना 19 बुथ दंमोन 19 मेम्बार लानानै बुथ बा मेम्बारल' थायोमोन दा जोंना दायित्व होजोब्बाय माने प्रत्येकटा बुथनि वार्कारफ्रानो मोनसे मोनसे दायित्व मोनजोबबाय दायित्व होनानै जाहाथे स्ट्रेंथेनिं खालामनो हायो बोलोगोरासिन खालामनो हायो गोरासिन बानाय बेनि थाखायनो खामानि मावगासिनो भारतीय जनता पार्टीया थांनाय 2014आव जोङो जेभाबे पार्सेन्टेज भट मोनदोंमोन 2019आवहाय जोङो बेनिफ्राय माने बांसिन भट मोनदों दा जोंनि टारगेटआ जादोंबा जोङो जेरैहाय जोङो प्रथम अटलजीनि समावहाय 19 जेब्ला सफैदोंमोन अटलजी बे समाव जोङो 183 भट एमपिजि देरहादोंमोन ओमफ्राय मोदीजीनि समावहाय 2014आव जेरैहाय जोङो 100 माने 86 क्रस खालामदों बेनि उनावहाय जोङो 19आवहाय 303 एनडीए हिसाबै जों 303 टा एमपि जोंनि दा टारगेटआ जों 400 एमपि 400 एमपि जोङो देरहागोन बे 100% लिरनानै लानो हायो 400 एमपि लाना जों फैगासिनो दङ 2024आवहाय प्रधानमन्त्री यशस्वी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीनि नेतृत्वआवहाय कार्यकर्ताफ्रा बिजाथिनि खोथा सिन्था खालामो मानो होनबा जोङो जोंनि उद्देश्य जादों मा दलखौ बोरै मजबुत खालामनाय फैगौ समावहाय एक भारत श्रेष्ठ भारत तैरि खालामनांगौ बेयाव जुदि सोरजोंबा जुदि एलायन्सबो जायोबा भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ताया रेडि माने जोङो बिथांमोनखौ सहाय खालामनोबो रेडि जोंनि मा एनिहाउ एनडिए फैनांगौ एनडिए देरहानांगौ फैगौ समावहाय क'क्राझारावबो जों एनडिएनि पार्टिया देरहानांगौ पार्टी बुथ সবলীকরণ অভিযান চলি আছে আমার গোটেই ভারতবর্ষত চলি আছে তো আজি আমি শ্রীরামপুরত হৈ আছে আজি আমাৰ হাউদিয়াপেটত হল আৰু আমাৰ এইপিনে ৰংশপুৰত এটা প্ৰগ্ৰাম আছে তো আমাৰ দলীয়ভাৱে আমি বুথটো মজবুত কৰাৰ কাৰণে আমি কাম কৰি আছো আমাৰ বুথত যদি আগত 31 আছে এতিয়া আমি বঢ়াই আছো মেম্বাৰশ্বিপ বঢ়াই আছো আৰু লগত মানে কেনেকুৱা কাম কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ দলক কেনেকুৱা আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগে কেনেকুৱা মজবুত কৰিব লাগে আৰু লগত আমি ৰাইজক যে অৰুণোদয় আঁচনি হওক কেনেকুৱা আমাৰ PMJY ঘৰ হওক যিবিলাক আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নালাগে কেনেকুৱাকৈ এপ্লিকেট কৰিব লাগে এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আমি বুথ সবলীকৰণ কৰাৰ যিটো আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য এইটো আমি মজবুত কৰাৰ কাৰণে আমি গাঁৱে ভূঞে সব জেগা সব বুথত আমি কাম কৰি আছো য'তে গৈ আছো বিজেপিক 100% ৰাইজে সঁহাৰি জনাই আছে আৰু ৰাইজে নিজে চাই আছে যে বিজেপিয়ে কি কাম কৰি আছে কোনে কি কাম কৰি আছে তো মইতো ভাবো যে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত ইতিহাস বুলি আপুনি ইতিহাসত লিখি থব পাৰে যে বিজেপিয়ে যেনেকুৱা কাম কৰিছে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যিটো আঁচনি দিছে যেনেকুৱা আমাৰ অৰুণোদয় আঁচনি আমাৰ এই সেলফ হেল্প গ্ৰুপ আপোনালোকে এটা বস্তু আগৰ কম্পেয়াৰত 15 বছৰ 20 বছৰ আগৰ কম্পেয়াৰত এটা বস্তু আপোনালোকে আমাৰ সভাবিলাকত চাব আগত আমাৰ মহিলাসকল ইমান এক্টিভ নাছিল যেতিয়াৰ পৰা বিজেপি আমাৰ চেন্ট্ৰেল ষ্টেট সব জায়গাত চৰকাৰ বনাইছে তেতিয়াৰ পৰা সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ যোগেদি ইমান গাঁৱে ভূঞে কাম হৈছে আৰু মহিলাবিলাকে ইমান এক্টিভ হৈছে এইটো আমি আপোনালোকে সব জায়গাত গ'লে দেখা পাব